खुदावन यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रणाम धन्यवाद प्रिय मंडली। आमी जो समय बास करछु को समय बास करछु 2024 मसिया बास करछु। एई समय रे एई मसिया रे एई दिन मान करे आमी जो संसार रछु टंकार बहुत महत्व अछि, पैसार बहुत महत्व अछि। टंका नथिला किछ करि पारबा नाही। टंका नथिला कोन करि पारबा कि टंका नथिला कोन से स्थान को जाई पारबा नाही। टंका जदि नाही ताहेले हम कोन से किछ करि पारबा नाही। कारण खुशी समय खुशी बोले आनंद समय मध्य गोटे बर्थडे हो कार विवाह हो आनंद उत्सव रे मध्य हमको टंकार आवश्यक पडुछि। आ दुखर घरे मध्य दुख समय के मरि गले भी हो प्रति दुख समय मध्य हमको टंकार आवश्यक पडुछि। तेबे एई जो टंका हमर हाथ रे अछि ए पैसा जो हमर हाथ रे आज अछि ए पैसा केबे आरम हैला। अनेक लोक माने प्रकार कहंती अनेक लोक अर्थात सांसारिक बड़ बड़ ज्ञानी माने प्रकार कहंती जे गोटे समय थिला से समय टंका नथिला, डॉलर थिला किछि नथिला केंति बंचुथिले। और बाइबल कथा पढि जिबा किंतु संसार बड़ बड़ लोक माने कहंती कि समय थिला टंका तो नथिला लोक केंति किना बिका करूथिले। ए प्रकार थिला लोक माने सामग्री को अदल बदल करी जीवन यापन करूथिले। सामग्री अदल बदल बोले हमर भाषा कहबा गले आजि काली मध्य हमर लोक माने कोन करछथि सुकुआ धरि गाकू जाउछथि, मिठा धरि गाकू जाउछथि, लड्डू धरि गाकू जाउछथि। कोला हमर कोन करछथि गां मानकू सुकुआ जदि देले लोक माने मालिया गोटे केजी धान गोटे 2 केजी नले गोटे बस्ता सुकुआ को आ मांडिया को सुकुआ को धान को बदलाउ छथि नले मिठा को धान को मांडिया को बदलाउ छथि। एते आजि काली चलिछि। तो सेही समय मध्य तो चिंता करबा जो बड़ बड़ ज्ञानी मान कहउछथि जो सब टंका नथिला सेही समय रे लोक मान करथि सामग्री को निज सामान देबे आ सामान को किनबे अदल बदल लोक माने करथि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तापर पर दिन बितु बितु वर्ष बितु बितु ए प्रकार हैला जे सामग्री अदल बदल तो करूथिले परे परे कोन हैला का सामग्री अदल बदल करले होबो नाही। तापर कोन करले पशु अर्थात गाय गरु छेली मंडा को कोन करले टंका व्यवहार करले कोन गाय गरु छेली मंडा। तापरे हम देखुछु हत्या करले छुरी चाकू बर्छा खंडा ए सब को कोन करथिले टंका व्यवहार करथिले। केति को कहउछ देखंतु पशु पक्षी पशु मानन को गाय गरु छेली मंडा को हत्यार मानन को चमड़ा करले बाघर चमड़ा हैला छेली चमड़ा हैला ए चमड़ा को टंका सदृश लोक बिक्री बोले टंका सदृश अन्य जिंस किनी दिले। लुण को मध्य टंका व्यवहार करूथिले। आ मते मयूर पक्षी मत गोटे मूल्य थिला ताकू मध्य लोक टंका व्यवहार करूथिले। आ मते देखुछु मद को मध्य कोन करथिले लोक माने टंका मूल्य सदृश लोक किना बिका करथिले। से सब जेते बेले माने पशु को हत्यार को चमड़ा को लुण को मयूर पक्षी को ए सब को टंका व्यवहार कले सेते बेले लोक माने चिंता कले जे लोक माने जेबेले मयूर पक्षी देखि कोन किनी देले सेते बेले लोक माने कले मोटा बेसी बोले मोटा बेसी मोर अधिक टंका मु बेसी धनी हैला रो कोन करबा एतकी रे हेबो नाही। परे कोन हैला तापर हम देखुछु लोक माने कोन कले रूपा आ सोना को टंका व्यवहार करे। काकू रूपा और सोना रूपा देखली लोक माने धान किनुथिले मानिया किनुथिले टंका किनुथिले घर किनुथिले जमी किनुथिले। से प्रकार सोना को लोक माने देखली कोन करथिले जमी किनुथिले घर द्वार सब किनुथिले। तो रूपा और सोना को लोक माने मूल्य सदृश टंका सदृश लोक किना बिका करथिले। तापरे परे ए प्रकार बड़ बड़ ज्ञानी माने प्रकार कहंती जे केबे टंका आरंभ हैला ता कोनसे सटीक कोनसे प्रमाण नाही। किंतु इतिहास रे लोक माने प्रकार कहंती जे अर्थात 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट रे लोक माने कोन करूथिले कोई को आरंभ कले। आ मध्य इतिहास बा ज्ञानी माने प्रकार कहंती जे 1812 मसिया रे बैंक ऑफ बेंगल ठारे इंडिया रो प्रथम नोट पेपर करेंसी बोली को इंग्रजी रे हमर हाथे जो पेपर नोट टंका अछि एटा सेठी आरंभ हैला हम भारत रो नोट। तापर 20th सेंचुरी कुडी जेतबे कंप्यूटर आसला जेतबे इंटरनेट आसला सेते बेले डिजिटल करेंसी आरंभ हैला। डिजिटल करेंसी बोले आम टंका हाथ रहबा दरकार
ନାଇଁ କୋଉଠି ରହୁଛି ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଅଛି कंप्यूटर रे हम डाबू अछि कंप्यूटर हमर पैसा अछि से पर धीरे धीरे डेवलप हो केवल कंप्यूटर रे हमर पैसा अछि कि नहीं हमर पैसा हमर मोबाइल रे भी अछि कोठी अछि मोबाइल रे भी अछि केते जुग हैला बुझी परछन कहबाटा कि तो प्रिय माने बाइबल कोन को जाय आदि पुस्तक हम देखबा बाइबल रे प्रथम थरो पैसा को उल्लेख करा जायछि हम बाइबल के वर्तमान देखबा आदि पुस्तक 23 अध्याय 14 15 16 तो इब्राहिम अब्राहम उत्तर दे कहिला प्रभु मो कथा सुनंतु भूमि खंडकर मूल्य तो 400 सेकल रूपा आपणको ओ आंभ मध्यरे ताहा केते मात्र एणु करी आपण निज मृत्यु को कबर दियंतु इब्राहिम एही कथा सुनी अब्राहम हेतियो संतान मानको कर्णगोचर रे इब्राहिम द्वारा उक्त संख्या अनुसारे तत्कालीन बाणी को मानक मध्यरे प्रचलित 400 सेकल रूपा तौली इब्राहिम को देले हालेलुया कौन बोले 400 सेकल रूपा तोली की इब्राहिम को देले काहे कि 400 के सेकल पैसा देले तुली की देले लिखाइ कोन कोन लिखाइ छी दी तौली इब्राहिम को देले केते देले अब्राहम केते देले लिखाइ छी 400 सेकल रूपा प्रेज द लॉर्ड जेते बेले अब्राहम को स्त्री मृत्युवरण कले ताको समाधि देबा पे कोन मिलु नाही जागा सेही समय अब्राहम कोन करूछंती से जागा न मिलारू 400 सेकल रूपा टंका देकी जागा किनुछन तो अब्राहम समय का रूपा को टंका भाবে व्यवहार करडा में देखुछु गुडे बाइबल हम देखबा नै प्रिय मंडली आमे जो संसार रछु एई संसार रे प्रिय मंडली आज दुनिया रे टंकार बहुत महत्व अछि टंकार बहुत शक्ति अछि टंका नथिले किछि करि पारबा नै टंका नथिले हम करब जाई पारबा নাই टंका नथिले हमें घरे कोनसी खाद्य किनि पारबा নাই टंका नथिले हम गाधे साबुन भी किनि पारबा নাই कारण टंका रे बहुत मूल्य अछि टंका रे बहुत शक्ति अछि लोक चाकरी काई करूछंती जगो भाईरो नाइट ड्यूटी काई बोली नाइट ड्यूटी करूछंती का डे ड्यूटी का मॉर्निंग ड्यूटी गुडा ड्यूटी जॉब चाकरी लोक काई करूछंती दिन राती लोक माने काई की चाकरी करूछंती सरदा लागुची मजा लागुची आनंद लागुची बोली कोन भाई दाबू कोन भाई पैसा बिजनेस काई करूछंती बिजनेस कहले वाणिज्य व्यापार काई करूछंती कोन भाई पैसा क्योंकि तो रात भाता अनिद्रा है बिजनेस पे गाड़ी पठाइबे माल पठाइबे और सोइबे रात सोइबे नै के अनिद्रा है कोन पाई बिजनेस काई की पैसा पाई टंका पाई आउ हम जेतो पृथ्वी देखबा लोक लेबर काम काई करूछंती के तो सीमेंट काम करूछंती के तो बस्ता भूचंती के तो कालेसी काम करूछंती लोक के तो पैसा पाई बोली अन्य राज्य को तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मुंबई महाराष्ट्र सूरत अनेक जगह माने कुली काम जाउ लेबर काम कोन पे जाउछंती पैसा पे टंका शक्ति अछि प्रिय मंडली टंका जदि नाही संसार किछि पारबो नाही ए प्रकार दुनिया रा पछु अब जानि थातु जार पाके टंका अछि ताको लोक माने रेस्पेक्ट करती सम्मान से चोरटा ही थाउ से पांचटा माइजी मिसा रोगी थाउ हैं ता कोन लोक माने सम्मान काई की तार पाके डाबू अछि टंका अछि आपण हम दुनिया को देखबा हम लोग पाके देखबा ताको टंका अछि माने ताको आइले धन मन टन करबे लोक माने जा टंका अछि से आइले घरे आइले ताको धन आज्ञा बसो चा पियो बिस्कुट खाओ ठंडा पे तो सम्मान करबे जाके डाबू न थो तो निजो जुआ के चाहिए थिबो न निजो भाई चाहिए आइले खाइले केते पचारबे तो कहबा तो टंका जार अछि ताको कोन लोक मार संसार कोन करे ताको आदर करे रेस्पेक्ट आ मते देखुछु जाकर टंका अछि से जदी कोन से क्राइम कला अपराध कला टंका जदी अछि समाधान भी आजकल केते अपराध अछि केते बड़ क्राइम अछि
क्राइम कले कौन सी झील मान रेप कर मार दौरान मर्डर कर दौरान लोक हाणी दौरान केते बड़ बड़ अपराध कर प्रिय माने हेले मध्य टंका जब सामना पळै आसुछि से अपराध मध्य गायब हो जाउछि समाधान हो जाउछि टंकार सेते शक्ति अछि टंकार सेते शक्ति अछि आउ हम संसार तो देखबा आज काली टंकार एते शक्ति अछि लोक टंका पई निज जीवन देवा रेडी अछंती टंकार एते शक्ति अछि लोक माने टंका रे देह व्यापार भी करूछ सोशल मीडिया लोक माने निजर देह बिजनेस करछंती बाहर भी करछंती अर्थात टंकार एते शक्ति अछि प्रिय मन कहबा अर्थ हैला टंकार एते शक्ति अछि आज काली लोक माने निजर देह को बिक्री करे व्यभिचार काम भी करूछंती टंकार एते शक्ति अछि आज लोक मान टंकार गुलाम हे जंती टंका मन गुलाम हे कि नाही आज मनुष्य माने टंकार गुलाम हे जायछंती को माने आज मनुष्य माने कार गुलाम टंकार गुलाम टंका पाई लोक माने नाचु छ टंका लोक मान नचाउछि मनुष्य आज टंकार गुलाम हे छ मनुष्य आज टंकार गुलाम हे प्रेज आमी जो संसार अछु आमी जो दिन रात बंचु छु एई समय रे टंकार एते शक्ति अछि टंका भी नदी किछि करि पारबा नै किंतु बाइबल हम देखबा प्रथम तिमोथी तार 6 रो 6 थे तार 10 कोन लिखा जा पढिबा कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल केही केही सेतिरे आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होई अछंती हालेलुया कोन गाइछि कारण धन लोभ प्रेज लॉर्ड मु कहली आपण मानकु या ध्यान देंतु मु कोन कहली आपण मानकु टंका बहुत शक्ति अछि पावर अछि टंका अछि लोक आदर करबे टंका थिबा लोक माने सम्मान देबे टंका अछि अपराध मध्ये लुचि जाउछि टंका अछि तार सब समाधान आज दुनिया रे हे जाउछि ते मोर कहबा अर्थ टंका प्रभुर श्रेष्ठ बोली कहू नै किंतु कहबा अर्थ ला टंका को जदि लोभ करबा प्रथम स्थान कोन हो प्रथम तिमोथी रे कोन लेखाइ छि कि धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल गोटे अनिष्ट बोली लिखाई नै दुईटा अनिष्ट बोली लिखाई नै समस्त अनिष्टर मूल जे मते धन को लोभ करबे जे मते धन को प्रेम करबे टंका को लोभ करबे सेटा ही तार अनिष्टर मूल विनाश रो कारण प्रेज लॉर्ड वाक्य लिखाई छि कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल आ मते लिखाई छि केही केही सेति रे आसक्त होई प्रेज लॉर्ड तो मु जति कहते टंका दरकार टंकार शक्ति अछि पावर अछि हेले टंका दरकार कि नै दरकार कि बाइबल कोन कहूछि टंका सबको दरकार टंका इनकम करवा दरकार किंतु बाइबल कोन कहूछि दुटा विषय लोभ करवा होबो नै आ ता आसक्त हेबा होबो नै जो टंका को प्रेम करंती टंका को आसक्त होंती कोन होय से मानकर कोन लिखाइ छै थी केही किसी तरह आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होई अछंती कोन हिचंती आसक्त हेबा द्वारा विश्वास तांग छाडी देउछंती विश्वास त्याग कर देउछंती आ रास्ता भटकी जाउछंती समय दिला प्रभु रास्ता चालुथिले समय आ प्रभु रास्ता भटकी जिवो प्रेज द लॉर्ड मो मंडली कहबा चाहे विश्वास समस्त कहबा चाहे धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल धन को आसक्त हेबा समस्त अनिष्टर मूल हम धन को टंका को प्रेम करबा होबो कुली काम लेबर काम बहुत भल विषय चाकरी कर बहुत भल विषय किंतु प्रथम स्थान का देवा दरकार प्रभु को देवा दरकार जदि आप धन को प्रेम करबा ताले हम जीवन में कोन हो हम लाइफ में कोन हो तीनटा विषय आज मैं समाप्त करबी प्रथम विषय हम देखबा जे टंका को बेसी प्रेम करबा टंका को बेसी प्रेम करबा टंका को प्रथम स्थान देबा ताले हम जीवन रे कोन होबो लूक रुकाडी हम समझते लूक 12 अध्याय तार 16 रो पढ़ जने धनी लोकर खेतर बहुत फसल हैला हां लेखाइ कोन बोली जने धनी लोकर कोन हैला खेतरे बहुत फसल हैला 17 को लिखाइ छि सेतिरे से मने मने विवेचना करी कहिला हां सेतिरे से मने मने विवेचना करी कहिले कोन करबी कारण मोर बहुत फसल मोर फसल संग्रह करी रखिबा मते कोन से स्थान नाही
ଆଉ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ନିଜର ମନକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି କି ରେ ମନ ହେରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭଜନ କର, ଆମୋଦ କର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଥରେ ମୁଁ ଏବେ 2-3 ଥର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଲୋକର କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କଣ ହେଲା ଫସଲ ହେଲା, ହୋଇପାରେ ଆଜି ଦିନ ଦେଖା ଗଲେ ବେଶୀ ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ବେଶୀ ଧାନ ହେଲା, ବେଶୀ ଗହମ ହେଲା, ବେଶୀ ଶୁଆ ହେଲା, ଅନେକ ଫସଲ ତାର ହେଲା, ବେଶୀ ପନିପରିବା ହେଲା, ଏତେ ଫସଲ ହେଲା ଯେ ତାପରେ ରଖବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଲା। ତାପରେ ମନେ ମନେ କଣ ବୋଲି କହିଲା, ତାର ମନକୁ ତାର ପ୍ରାଣ କଣ କହୁଛି, ରେ ପ୍ରାଣ ତୋର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, তুই କଣ କର, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭଜନ କର, ଆମୋଦ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢବା ବଢିଆ ସବୁ ଜାଣିପାରବା। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର এই ଲୋକକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, এই ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛି, ପାଶୋରି ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ କରୁଛି ଏ ଲୋକ, କଣ କରୁଛି ଏ ଲୋକ, କଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ପାଶୋରିଲା, କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲା, କାହିଁକି ଏ ଲୋକ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଶୋରି ଯାଉଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ବେଶୀ ଧନରେ ଧନବାନ କଲେ, ଧାନରେ, ମାଣ୍ଡିଆରେ, ଶୁଆରେ, ଗହମରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଫସଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଚାଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, সেই সময় না তো গরিব ମାନଙ୍କୁ মনে পকাଉଛି, না তো পিতা পরমেশ্বর যে কি তাଙ୍କୁ আশীর্বাদର স্ରୋତ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ସ୍ମରଣ କରୁ ନାହିଁ, ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପାଶୋରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯଦି ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ, ଧନକୁ ଆସକ୍ତ ହେବା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିପଦ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିପଦ ହେଲା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁର ଅନୁଗ୍ରହ ବୁଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶିଥାଏ, ପାଳନରେ ମିଶିଥାଏ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଛି, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାକିରି ହେଇଯାଉଛି, କଣ ହେଇଗଲା ପରେ ରବିବାର ହେଲା, ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ବସ। ଏଇଟା କିଛିଟା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଖେ ବେଶୀ ପଇସା ଆଇବ, ଧନ ଆଇବ, ଲୋକ କଣ ହେଇଯିବେ, ପାଶୋରି ଯିବେ, ପାଶୋରି ଯିବେ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ, ନାଇଁ ଆଜି ବିଜନେସ ଥିଲା, ଆଜି ହାର ଥିଲା, ସମୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମ ପାଶୋରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା, এই ଗାଁ ନାଗା ସାକ୍ଷୀ ଶୁଣବା ମାନେ କଣ ଥିଲା, ସମୟ ଥିଲା, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ବି ଅଙ୍ଗରା ବିକୁଥିଲେ, କେ ହଁ କି ନାଇଁ, ସତରା ମିଛ, ଭଲରେ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ପାଶୋର ବାଳକ ହେବାର ଅଛି କି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି, ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁଳନା ଆମେ ବସବା ଲୋକ ହେବା। ଅବ୍ରାହମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟା ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଦୁଇଟା ବିଷୟ। ଅବ୍ରାହମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14:20 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14:20 ଏକା ଲେଖାଯାଏ, ପଢୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସର୍ବପରିଶୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର 10% ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର 10% ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମେ ଧନକୁ ଆସକ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଶୋରି ଯାଇହେବ, ପ୍ରଭୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଶୋରି ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେଖା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ସେ 10% ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢନ୍ତୁ ମାର୍କ 12:17। ଓକେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଇସରଙ୍କର ଯାହା ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ।
तहिरे से माने ताहांको कथारे अत्यंत चमत्कृत हेले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को कर देवा विषय रे कैसर को कर देवा विषय रे लोक माने यीशु को आसी कहउछथि से सब यीशु कोन शिक्षा दउछथि जोटा कैसर रो ताको तुमे कैसर को दे दियो आ जोटा प्रभु को अधिकार ता प्रभु को दे दियो। तेबे देखुछु प्रभु यीशु कोन कहउछथि जोटा राजा को देवार से तुमे राजा को दियो जोटा प्रभु को देवार से प्रभु को दियो। प्रभु यीशु कोन कहउछथि जोटा कैसर से कैसर को दियो आ जोटा प्रभु पिता परमेश्वर से पिता परमेश्वर को दियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कोन लिखा अछि जेतो अधिक धन हो सेति के मात्रा रे प्रभु को हमें ठीक भाबे दशमांश देबा दरकार। आ देखुछु अब्राहम आदि अब्राहम को ठीक भाबे दशमांश देला आ यीशु मते कोन कहउछथि जोटा राजा ता जोटा कैसर ताको तुमे कैसर को दियो आ जोटा परमेश्वर को अधिकार से परमेश्वर को दियो। मोर कहबा अर्थ जो हस्बैंड को दरकार निज हस्बैंड को दियो जो स्त्री को देबा दरकार निज स्त्री को दियो। प्रभु का ठीक भाबे दशमांश दउछु कि नागा कहउछि हम लिखा है हम जदी मोला पढवा समय मोला की 3:10 पढतो आम्भर गृहरे जे परी खाद्य रहिबो एथि पाई तुमे माने आम्भर भंडार को संपूर्ण दशमांश आनो आउ आमे आकाशस्थ द्वार सब मुक्त करी रखिबा पाई स्थान नियत हेबा पर्यंत तुम मानको ऊपर आशीर्वाद रूप वृष्टि वर्षाइबा कि नाही एतद विषय एबे आम्भर परीक्षा नियो हालेलुया मोलाकी को लिखाई मोलाकी 3:10 लिखाई तुमे हमर घरे समस्त दशमांश आनो आ हमें तुमर घरे आशीर्वाद वृष्टि करबा आ तुमर खाइबा अछि कि नाही देई कि परीक्षा करी देखो कोन लिखाई तुमे दशमांश संपूर्ण भाबे आनो आ मते कोन कर परीक्षा करी परीक्षा विषय प्रभु को कहला मत परीक्षा करो बोली कि मो देई कि तुमे देखो बोली प्रभु कहिछथि। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रथम विषय हैला आमे जे प्रभु को व्यापार आशीर्वाद कले चाकरी रे आशीर्वाद कले बिजनेस रे आशीर्वाद कले हमको जे परिवार को टंका पैसा रे धन रे चाष रे आशीर्वाद करूछुंती सही समय रे हम माने कोन हेबा दरकार प्रभु को आ अधिक प्रेम करी हम अधिक ठीक मात्रा रे प्रभु देवा लोक हेबा दरकार। तिमोथी कोन लिखा छै धन लोक समस्त अनिष्ट मूल टंका जदि प्रेम करबा प्रथम विषय कोन हबो प्रभु को भूली जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को भूली जाए टंका जदि प्रेम करबा हम प्रभु को देबा के इच्छा लागबो नै टंका प्रेम करबा प्रभु को पाछरी जाइबो टंका को प्रेम करबा चोच पाइबा के इच्छा लागबो नै टंका को प्रेम करबा ऑफिस जाबा भल लागबो चाकरी करबा चाकरी ऑफिस ड्यूटी जाबा भल लागबो रविवार में प्रभु समय देबा के इच्छा लागबो नै। तेबे प्रथम विषय धन जदि प्रेम करबा प्रथम विषय कोन हबो आ प्रभु को भूली जाई देबो प्रभु को पासरी बा संभावना अछि। टंका तो दरकार हमको टंका किंती आरंभ होला बापन कोइ किंती संसार थिला आमी जे संसार टंका बहुत मूल्यवान ता सामर्थ्य किछ करि पारबा नै किंतु टंका मूल्यवान कले टंका को बेसी प्रेम न करी टंका को इम्पोर्टेंट न दे का के इम्पोर्टेंट देबा दरकार पिता परमेश्वर को प्रभु का प्रेम करबा हेबा दरकार। तो प्रथम विषय टंका को पैसा में लोभ करबा प्रेम मंडली प्रथम विषय कोन हेबो प्रथम विषय प्रभु को भूली जाई हेबो जागृत हेबा दरकार। कारण एठा कोन मूर्ख धरी विषय हम देखुछु आपण जो आशीर्वाद कले से मने मने को निज पर चिंता करछि प्रभु को स्मरण करू नै प्रभु को भूली गला से काले आमान मते सिद्धि होनु तो होछु प्रभु पाके फेरी आसबा। द्वितीय विषय प्रभु नाम टंका जो बेसी प्रेम करबा द्वितीय विषय कोन हो माथ्यू 27:3-4-5 पढो माथ्यू 27:3-4-5 लिखा है हम पढुछि समस्त पाए सेते बेले ताहाकु शत्रु हस्त समर्पण करी यहूदा से प्राणदंडा पाइछोती एहा देखि अनुताप करी प्रधान याजक और प्राचीन वर्ग को निकट को सही 30 कोटी रौप्य मुद्रा फेराई आनी कहिला मु निर्दोष रक्त समर्पण करी पाप करी अछि किंतु से माने कहिले सेतिर हमर कोन अछि तू ताहा बुझ तहिरे से रौप्य मुद्रा गुडा को मंदिर भितरे फोपाडी देई चाली गला पुणी जाय आपण फांसी देला। हालेलुया। आपण कोन कोला फांसी देला। हालेलुया हालेलुया। आपण देखुछु
ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଟଙ୍କା ଲୋଭ କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁକୁ 30 କୋଟି ରୂପୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 30 ଟଙ୍କା ରୂପାର ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ବିକି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବିକି ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବିକିବାର ସାହସ ଅଛି ସେ 30 ଟଙ୍କା ଲୋଭ କଲା ରୂପା ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ପାଇ ବୋଲି ଯୀଶୁକୁ କଣ କଲା ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା ଯୀଶୁକୁ ବିକି ଦେଲା ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ସେ ଅନୁତାପ କଲା ଆଉ କଣ କହୁଛି ଯାଇକି ଜାଗାରୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦଉଛି ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କରି ଟଙ୍କାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କଣ କଲା ଯାଇକିରି ଫାଶୀ ହେଇକିରି ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲା ମରିଗଲା ସେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ଜିହୁଦା ସେଦିନ ଟଙ୍କାକୁ ଲୋଭ କରିନଥାନ୍ତା ହୋଇପାରେ ସେଦିନ ସେ ଫାଶୀ ମରି ନଥାନ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଟଙ୍କା ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା ଆମ ଜୀବନକୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦଉଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଟଙ୍କାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଣ ହବ ସମ୍ପର୍କ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଟଙ୍କାର ଗୁଲାମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କାହାର ଗୁଲାମ ଟଙ୍କାର ଗୁଲାମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଚାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଟଙ୍କାର ଗୁଲାମ ହେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଟଙ୍କାର ଗୁଲାମ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହବ ଏ ଟଙ୍କା ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ନେଇଯାଇ ପାରେ ସେଠି ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରେମ କଲା ତାର ଜୀବନକୁ କଣ ହେଲା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ତାର ଜୀବନ ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇଲା ଶେଷ ବିଷୟ ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ମାଥ୍ୟୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 କୋଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଭେଣ୍ଡିଆ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ କାରଣ ତାହାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ଦିନେ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଷା କହିଲେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଭାଷା କହିଲେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍ଗଡ଼ା ପିଲା ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଗୋଟେ ଯୁବା ପିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଗୁରୁ ମତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ବୋଲି କଣ କରିବାକୁ ପଡ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ 10 ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ପାଳନ କରେ କହିଲେ ତ ପିଲା କଣ ବୋଲି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମ ଆଗରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି ତା ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ତା ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଲେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଧନକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ ତ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଠି ବିକ୍ରି କର ଆଉ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୋର ପଛରେ ଆ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ କାରଣ ତାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେମିତି ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛାଡ ମୋର ପଛରେ ବୋଲି କହିଲା ସେ କଣ କଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଲଡା ନାଇଁ କି ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଦରକାର ନାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବି ଦରକାର ନାଇଁ ଗଲା ପରେ ହେଇକିରି କଣ କଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡିକିରି ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରିୟମାନେ ଶେଷ ବିଷୟ ଧନକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ଏଇ ଧନ ବା ଏଇ ଟଙ୍କା କଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ ଏଇ ଟଙ୍କା କଣ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ ତେବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଆପଣ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରେମ କରବାରେ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ପ୍ରିୟମାନେ ଟଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଟଙ୍କା କଣ କରିବ ଯଦି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲୁ ସେ ଟଙ୍କା କଣ କରିବ ଧନ କଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ଭାବେ ହେବା ଆଉ ଥରେ କହିବି ଆମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଦଶମାଂଶ ଦେବାର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କହିଲି ଏହି ଟଙ୍କା ବା ଏହି ଧନ ଲୋଭ କଣ କରିପାରେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଆଣିପାରେ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ କହିଲି ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଟଙ୍କା କଣ କରିବା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଅଲଗା ବା ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ତ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି
तो टंका पे आमे बचबा नाही प्रभु पाई बचबा हालेलुया माथि लिखा अछि प्रथम ता राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो ताले समस्त विषय तुमको दिया छी शेष কথা কই সমাপ্ত করবে আমি টঙ্কার গোলাম হবা নাই আমি টঙ্কার আমি চাকর হবা নাই গোলাম বলে বুঝলে টঙ্কার গোলাম হবা নাই কিন্তু প্রভুঙ্কর আমি দাস হইবা প্রভুকে প্রথম স্থান দেবা টঙ্কাকে প্রথম স্থান দেবা নাই আর প্রভুকে প্রেম করবা টঙ্কাকে প্রেম করবা লোক হেবা নাই আর নিয়মিত ভাবে আর প্রভুকে আমি দেবা এবার যদি সমস্ত প্রভু আশীর্বাদ করন্তু আমেন।